आमच्या मदीं आसात आमचे टुरिजम मिनिस्टर आनी थळावे आमदार बाब रोहन खंवटे, सेक्रेटरी एड्युकेशन बाब प्रसाद, डायरेक्टर एड्युकेशन जिंगडे मेघना आणि बाकी सगळे जाण, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन SCRTचो सगळो स्टाफ आणि विशेष करून सामकी युनिफॉर्म ड्रेसान सारकी उबी आशिल्ली आमची DITची सगळी स्टुडंट्स, म्हज्या मोगाळ भयणीनो आनी भावांनो, खूब बरें दिसता. NEP नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी एक स्टेप फुडें वता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ह्युमन रिसोर्स ह्यो दोनूय गजाली गव्हर्मेंट आपल्या परीत पुराय कंप्लीट करीत आसा. हांवें मुद्दामून म्हटलें कारण ह्युमन रिसोर्सांनी बी क्रिएट करपा खातीर आमी एक स्टेप फुडें आसा. काल म्हणजे नीती आयोगाच्या मिटिंगेंत आनी CM कॉन्क्लेवात एक्सप्लेन करता आसतना हांवें मुद्दामून म्हणजे गोवा एक स्टेप सातत्यात बाकी स्टेटीच्या पेक्षाय खूब फुडें आसा. ताजोच एक भाग म्हणून आज DITचे पर्मनंट इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपा खातीर आज आमी फावंडेशन स्टोन घातला आनी एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 59 crores 50 crores ऑफ रुपीज ऑन द 60-40 रेशियोज म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हातूंतल्यान बऱ्यांतलें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जे क्रिएट करता. हातूंत म्हणजे DITची सगळी स्टुडंट्स हांकां उपयोग जातलोच, बट रेगुलर टिचर्स ज्यो आसा तांकां टायम टू टायम ट्रेनींग हांगासर दिवप हें ह्या इन्स्टिट्युशनान जातलें. आनी एक गजाल म्हणजे बऱ्याच जाण जी D.Ed शिकता तांच्या तकलेन एक प्रश्नचिन्ह आसा आनी म्हाका रोहन आत्ताच उलयता म्हणपा लागलो, नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीन जर D.Ed ना जाल्यार फुडें भुरगीं आमची कितें करतलीं काय म्हणून. तर ताजोय विचार सरकार करता आनी म्हाका दिसता आमी फर्स्ट फेजींतल्यान आसा त्यो बॅची आमी कन्सिडर करतले. बरोबर आसा? हां, तांकां शॉर्ट ब्रीज कोर्स जो आसा पळय न्ही तो ब्रीज कोर्स दिवन ती इलिजिबल जातली फॉर अ टिचर म्हणून. आनी ताका लागून म्हणजे तुमचे D.Ed सोंपना फुडें ह्या पद्दतीत म्हणजे ब्रीज कोर्स जो आसा तो ब्रीज कोर्स इंट्रोड्यूस करून एक्झिस्टींग आसलेले म्हणजे जी जॉबान ना आनी जी आतां D.Ed करता तांच्या खातीर ब्रीज कोर्स हो जाता तितके बेगीन इंट्रोड्यूस करतले आनी तुमकां सगळ्या जाणांक म्हणजे नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसींत समाविष्ट करून घेतले. आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत D.Edची गव्हर्मेंटांत आनी प्रायवेटांत म्हणजे हांव आज मुद्दामून प्रसाद बाब हांगासर आमचो सेक्रेटरी एड्युकेशन हांगासर आसा. इन फ्युचर जे एडेड स्कुलाची जी रिक्रुटमेंट आसा ती एक स्ट्रीमलायन करपाचें आमी ठरयल्या. बरेचशे फावटी जाता कितें तर जाका आमी म्हणटा की एकदम क्वॉलिटी टिचर जी आमकां येवपाक जाय त्यो न येता एकदां म्हणजे सिलेक्शन जें आसा हें पूर्ण तेंच्या कडेन उरता. हें पूर्ण तेंच्या कडेन न उरता दे शूड गो थ्रू द ऑप्शन तांकां आसचेच, पण आतां TET तुमी पास जाल्ले आसा टिचर ट्रेनींग टेस्ट, ताज्याय पेक्षा एक स्टेप फुडें वचून गोंयच्या स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान तांची रिटन एग्जाम जी आसा पळय न्ही ही पास जावची आनी टिचींग टेस्ट जी आसा ती तांच्यांनी घेवची आनी तातूंतल्यान भुरगे सिलेक्ट करचे. जेणे करून क्वॉलिटी टिचर्स आमच्या हेज्या फाटीमागचो उद्देश कांयच ना, तर क्वॉलिटी टिचर्स ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो भुरग्यांक मेळपाची गरज आसा. म्हणून सरकाराचो विचार चल्ला. अजून आमी डिसिजन घेवंक ना, कारण एकदां स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंडर हाडलें आनी ताका तुमच्या RRच्या नुसार जर आमी टिचींग टेस्ट फक्त टिचर म्हणजे स्कील टेस्ट जाका म्हणटा ती टिचर जर म्हणजे स्टाफ सिलेक्शनांत पास जाल्ल्या भुरग्यांच्याच भितरल्या 10 भुरग्यांक तेंच्यांनी आफोवचे किंवा तो कितें तो प्रोसिजर ठरयतले आनी ताच्याच प्रमाणे म्हाका दिसता ट्रान्सपरंट आनी बऱ्या पद्दतीत ऑपॉर्च्युनिटी तुमच्या खातीर आसा. ताळयो मारा, हांव म्हाज्या खातीर सांगना हें. हेडे ऑप्शन तुमच्या खातीर बरें आसा. हें तांकां कळोंक ना नक्की कितें जालें तें. हांव तुमकां कित्याक सांगता, आतां ताज्या पयलीं ना आतां सद्या प्रोसेस आहा तेच इंटरव्यू घेतात आनी तेच घेतात. एकदां टॅलंटेड आसलेले पयले दुसरे तिसरे येवपी भुरगे थंयच उरता आनी लास्ट आसलेल्या भुरग्याक जॉब मेळटा. आमकां तेज्या पेक्षा आमकां भुरग्यांची चिंता, स्टुडंट्सांची चिंता आसा. म्हणून हो प्रोसेस आमी सुटसुटीत करपा खातीर ताजो सरकारान विचार चलयला. जर सरकारांतल्यो टिचर्स स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान भरती जाता आसत जाल्यार वाय नॉट फ्रॉम द एडेड आनी ताची स्कील टेस्टची जे ऑप्शन आमी सगळ्यां कडेन दवरता कांयच हरकत ना. अशें ना की तेंचे रायट्स आमी घेता अशें बिलकूल ना. रायट्स तेंच्या कडेन उरतले. टिचर सिलेक्ट तेंच्यांनीच करपाची, बट स्टाफ सिलेक्शन केल्ली जाता तितके बेगीन म्हाका दिसता प्रसादान प्रोसिजर कंप्लीट करचो आनी ह्या प्रोसेसान सुरवात करचो, जेणे करून बरो ह्युमन रिसोर्स नव्या एड्युकेशन पॉलिसी खातीर आमकां जाय. आनी म्हाका दिसता नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीचें परत एकदां सगळ्यांनी स्वागत करचें आनी तेजो इन्फ्रास्ट्रक्चरांतले आज 50 crores ऑफ बिल्डिंगेचो फावंडेशन स्टोन घालता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. परत एकदां म्हजे SCRT डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन आनी सेक्रेटरी एड्युकेशन
हांचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.